Beraninya Jokowi grebek tambang milik Eropa dan cabut 2078 izin usaha Eropa buat negara barat kelimpungan. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan. But if worst comes to worst, then we have to be prepared, and that is the reason why the Commission is now preparing this emergency plan. All member states have national emergency plans. They have to have them. Ada negara tertentu yang mengeluarkan kampanye hitam. Sahabat bagi media, Jokowi grebek tambang ilegal hingga cabut sampai 2078 tambang yang hanya mau mengirim barang mentah ke Eropa. Keberanian ini dicetus Jokowi karena geram dengan Eropa yang terus menyedot sumber daya alam Indonesia. Jokowi terus utus menteri-menterinya untuk memberikan kebijakan yang setimpal kepada negara Eropa itu. Bahkan Menteri Jokowi sudah siapkan dana untuk menghadapi resesi yang diakibatkan negara Eropa sampai triliunan rupiah berkolaborasi dengan paman Putin. Sepertinya kebijakan Jokowi ini sudah membuat negara Eropa jera, listrik habis, krisis makanan di mana-mana, hingga mereka harus menanggung malu di depan memimpin dunia. Rusia dan Indonesia hanya duduk terdiam dan melihat mereka tergoncang. Inilah keberanian kebijakan menteri-menteri Jokowi yang membuat Uni Eropa goyah. Sahabat bagi media, Presiden RI Joko Widodo menggebrak dunia pertambangan Indonesia. Nyali para pemimpin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut oleh kebijakannya di awal tahun 2023. Karena Jokowi berani mencabut 2078 izin usaha pertambangan atau IUP, baik mineral maupun batu bara. Tentunya tambang yang dicabut karena tidak bermanfaat bagi negara dan hanya menyuburkan negara-negara Eropa. Kebijakan Presiden Jokowi bagaikan laksana tangan besi dalam artian positif. Sebagai pemimpin negara ini, tangan besi yang dimaksudkan adalah Presiden Jokowi berani dan tegas menindak ribuan tambang yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara. Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan, sehingga pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dari ribuan tambang tersebut. Dan tentunya kalau tambang ini berjalan akan membuat semakin subur Uni Eropa. Pasalnya akan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sahabat bagi media, atas kebijakannya mencabut sebanyak 2078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat ada sebanyak sekitar 700 perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan. Pertama, meninjau sekitar 213 izin dan telah mengembalikan IUP kepada 83 sampai 90 perusahaan dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut kebanyakan adalah galian C yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. Langkah cerdas menteri-menteri Jokowi memang layak diacungi jempol. Selain itu, langkah besar Jokowi ini membawa keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintah bakal memiliki tumpukan khas sekitar 400 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Sahabat bagi media, menumpuknya kas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global. BI juga tidak bisa lagi menyokong pemerintah melalui SKB sehingga akan mengandalkan mekanisme pasar. Defisit juga akan dikembalikan ke bawah 3%. Dan produk domestik bruto seperti ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Upaya pemerintah mengumpulkan kas juga bisa menjadi sinyal jika pemerintah akan mengurangi penerbitan obligasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kas negara ini Indonesia bisa bebas dari resesi global? Tentunya, mari dukung terus Indonesia untuk menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't
easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head.